सोचूं जीवन पर मुझे चैन ना मिले, कठिनाई और चिंताएं घेरती रहे मुझे, मिलती नहीं कोई मदद, मेरा दिल होता उदास, पर मुझ में जीवित प्रभु की आशा। प्रभु मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला, जब सह नहीं दिखती मेरी राहें, पर वो करता है मेरी फिक्र, मुझसे करता है प्यार, मेरे लिए प्रभु है भला। अपने भक्तों को तू कभी छोड़ता नहीं, करते रहे बयान तेरी भलाई के कामों का, मेरे पास नहीं कोई उम्मीद तेरी ओर मैं देखूं, सिर्फ तू है मेरी आशा की ज्योति। प्रभु मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला, जब सह नहीं दिखती मेरी राहें, पर वो करता है मेरी फिक्र, मुझसे करता है प्यार, मेरे लिए प्रभु है भला। दिखती रहे कठिन तेरे प्यार लोगों की, तूने अपनी हुजूर को दिखाया सदरा को, तेरे चरणों में रहूं प्रभु, मैं तेरी चाहत में, विश्वास है सबसे ज्यादा कीमती यही। प्रभु मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला, जब सह नहीं दिखती मेरी राहें, पर वो करता है मेरी फिक्र, मुझसे करता है प्यार, मेरे लिए प्रभु है भला। प्रभु मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला, जब सह नहीं दिखती मेरी राहें, पर वो करता है मेरी फिक्र, मुझसे करता है प्यार, मेरे लिए प्रभु है भला, मेरे लिए। एक दिन दे 36 जून बपतिस्मा करने एक किलो को तो पोगे भाई दीदी बोले था सब एक किलो ना तो अच्छी है सब ना बोले भावना करे भी और बोलते ताकि আমার করে কথা দেয় আপনি আমলা না চান বুলায় मुझे नहीं छोड़ा, এতো তো ইয়াতে ধান বাবা হত সব পড়েছে বলে বে তো আমার অন্তরে সব আজি 36 জন তো আজি তো পড়ব লাগে পড়ে কেন আর এতো পাছতে মই প্রার্থনা করবলে একটা ভাবে পড়ব এতো কারণে ইয়াতে কিমান জন উঠি কেন আছে এতো মানে 1 কিলো গতে ওং তাওলাক চিংনা ইয়ংওয়ান বা যিশু খ্রিস্টাতে ating laka iya ata hanghe lingna tamhung puai tawa asai linglak jingna chanang tawa alaulano krista tangda waya paila
ayang ang ching cha lon na tamning kame yatu sau ye da taina ngang lak chana yopu hai bible ebu ayanma wanglam na mala kawan ayang pumano sesama chana kita partner pun ekolog partner. Hallelujah. 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 Thank you. But you are a chosen people. Yang buat nama yang kata a royal priesthood. Yang nyamba aku a holy nation yang acam cat God's special possession kawang mu samai buka modlai mu that you may declare the praises of him either nama minyong bu ayong falagang who called you out of darkness into the wonderful light au here wang nyam pu nyasanya le wangai dam de nyigyage once you were not the people hibak chama nomana kandana yimya babayati but now you are the people of God ayam we saji nomana kaung katalangona once you were not received mercy hibak chama nomana sipsi yeta gumoyage but now you have received the mercy ayam we saji nomana nanga sipsi tawtige tawtina tingi atam papti pu nahalan kong kumbua sa matanga taw o baptist member amaicha taw o हाथों पुलिस बत्तीस फैलोशिप चिंगने तो इमेल लखाता ने मांगा से सब इनका भावना परिवर्तन थागु करने इतु जाने दिया से may God bless. Tahu kau macam hari yang teman kau mahu ifema teman itu itu bahagia. Jatuh ini mana ma satu iman itu Bible itu juga pura semua itu logo dah amfani juga kan pura jauh. First, let me read all the chapter and verse. 1 Corinthians 11:24. And when he had given thanks, he broke and said, "This is my body, which is for you. Do this and remembrance of me." 85 verse. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until he come." This is the word of God. Ada masa tamale awangnya ada anya yang tamale fa Taiwan de moilan chapong ya yang tanke ekta thagena loigene nijo hakte karagi amakan se sang bani kae ahung de ya tai silent prayer. You don't look in it. Majority silent prayer logo. The book the hallelujah on kai hote. Over he took the call. Here the banja jage. Okay. This cup is a new covenant in my blood. Atawa alam he chapter 1. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Atau legda atau tuan buka ya atau teh tolong teman teh atau ya mungkin pasal ya nanti jauh bagaimana bising kami silent prayer.
Baptize. Baptize, B-A-P-T-I-S-T-S, baptize. So what is the meaning of baptize? Amakan police karena NP na, short NP na. NP, NAP, IRP ina ko itu na. Itu short form asa tu. Jate NP ko Nagaland police ho, Nagaland armed police ini ka ho. Itu nisnai amakan be itu be baptize, itu be is a nomenclature. Itu be nomenclature tas. Itu karena itu laga meaning buji kini hai amakan tu ile baptize member ho bola. Baptize member ekta hobo karena baptize laga meaning tu ne jane kene apni khan sathi khan university te college te noile town te lok korgene apni khan la itu baptize tu ki meaning ase na apni tu ki ase kole moi tu baptize ase tu baptize tu ki laga meaning ase kole aman koi tu bola na that also proclaiming Christ na that's also proclaiming the gospel itu bi gospel pahunchai dia ase to takhan ke itu karena itu baptize. What is meaning of baptize? We should know and we should clear that one. Only after that we may call the baptist member. So what is the baptist meaning? Or it had four forms. Four forms as to tate. Four form orang utama. Taujina BAPTISTS. Ekta S last mana S to apa itu lekha tanda tu nasolai. Muli bi amakan ke study te tanda tu hele S to. Baptize. Itu ki ase? Itu ki form ase? Police Baptist Fellowship. PBF na. PBF ni. Tade jagane ATBC na koi. Itu Aboy Town Baptist Church na koi. KBC na koi. Ini ka ekta short form ase to. Atau anung langbu hai mana? Anung langbu se ekama atau short lengte na. Anung langbu se ekama provision lalu lengte na. Konya kami ya. Tapi tahu juga atau mai sih yang nasi will become a Baptist member. Baptist member. B jawanan first B Bible authority. That's Bible authority. Bible hangi mongya apa? Bible hangi sih. Hadar mong bukiya Bible to ki ase aru Bible le prabhavna to ki ase Bible to ele ki ase etu jane ke nahi amkan kaam koribo karone Bible is God breathes and useful for teaching and correcting and training. Bible to hele teaching de use kore aru correction mano ki correction de to kono binai ishore ase aru itu soda amakan syukur dikhabu na pare only be Bible is with us. Word of God is called Bible. The Bible is carrying with us. So everyone have Bible. Itu karena itu correction dia amakan ke. Moi eta ordain minister ase only be itu amar itu pastor ase. Tu jogi bi correction dia to Bible part. Mamro thangi nohoi. Only be everyone, every human being. Manu kan semua be tai correction itu the Bible pra. Bible is like a mirror, na. Bible tu ile itu aina nisna asukuse. Looking glass na. Looking glass tu tamor sutur hoye tu. Ki dhage tu mula dikhai di tu na. Itu nisna the same way the Bible is authority, the authority of the Bible. We are walking, we are doing. And then the living, we are living in this world. Itu karena Bible authority koi. First step, Bible is God breathes. God breathed as breathe. Itu sas law na. Isur laga sas law itu Bible ase. Tai ko tak so degree na to. Itu karena isur laga sas law to useful for teaching. Itu teaching ke ini ka use kore. Kile church the manukan ki man mandale manukan ki man jama hoise taikhan kitu any misha kota korone karone jama hone to eman sab safa aru eman damor silongdar khan qualified khan aigane any misha kota korone hoy to paase bram hoy bana nohele kon yate uthiko taile the word of God etu share koribo karone teaching dibo karone aru
Number 2 correction দিব কাৰণে correction তো এটা আছে আমাৰ baptist হৈছে আজি তো কিবা গলতি হলে আমি তো হলে অলপ টাইম কাৰণে আপনি এক্সপ্লেইন কৰি দি না disciplinary action কৰে এটো এনেকৈ কৰে এটো কাৰণে correction teaching and training এটো কাৰণে তো বাবু চলায় এটো কাৰণে বাবুৰ অথৰিটি কি আছে 1 Timothy 3:16 to 17 1 Timothy 3:16 to 17 তে এটো পায় আৰু এটা আছে autonomy of local church আছে autonomy of the local church the autonomy suppose KBCM বিছনা কৰিব নাগামিজ baptist এনে কৰিব লাগে গৰখাখান এনে কৰিব নহয় self strong capacity তে এনা কাম কৰে that's called local autonomy হলে বাবল পৰা আগে হৈ গলে বাবল মন বুঝিছে ভালো করে লিখতে সে বুঝিছে I am word autonomy of the local church government ram which local church ram government chamon this church safe church this run by local authority আমাকে authority বরা হে আমি কান রান করে donation online 10 টাকা online এনা করে না মহান রান করে এতো কারণে local church এতো তো হলে autonomy of the local church or local congregation Matthew 18:15 to 17 there if your brother sins go and correct him আপনি কোগাই ভাই তো কিবা গলতি হইলে আপনি জায়গায় কারেকশন দিবি কইছে এতো তো হইলে autonomy of the local church আমাদের একই লোক দাগা চাইছে কারেকশন দিব এতো হইছে না লাগা autonomy of the local church না কই number 3 the P আছে the priesthood of all believers comes all to le ekta priest nagamis mage tamano je to ko nagamis priest le konya kodate ngian pa ase sila so to le ngian pa ase priest ora se to faksa chase ko faksa yo lisa ko to ini nhưng mà bây giờ ngang pa uniform sẽ lấy cái chấm ngang pa hạt ngang pa sẽ cái mà yo có khinh bộ vui lắm ở chào tôi liền làm trên liền bata itu karena ngang pa có tôi lấy priesthood of all believers আছে কই খালি একজন নয় বলি কি মান those who are baptized in the name of Jesus in the name of the Father Son and Holy Spirit all are become the priesthood हो जाए निजर कारण निजर प्रार्थना करबो अपने साथी बीमार होले अपने भी प्रार्थना करबो पारबो और अपने भी तो होली वर्क अपने भी एतु ऑथराइज अनऑथराइज एतु ही अलग আছে होली भी अपने भी प्रार्थना करबो हॉस्पिटल ता आइ जाले अपने भी प्रार्थना करबो बीमार मानो एकता लोग करले एतु बड़ो यीशु एतु भाल करे दिबि ना चंगाई दिबि ना एना कहबो itu kan all of priest আছে আমাদের সব তো priesthood আছে first Peter 2:5 to 9 itu পায় priesthood and chosen people itu আছে first Peter 2:5 to 9 and two ordinances আছে ঠিক এটা আছে তাতে ordinance two ordinance itu তো baptism and Lord's Supper itu তো এনেই জানে baptize কৰিছে আৰু এতিয়া Lord's Supper the Mahan part hoise. The two ordinances we are priesthood become through by this two ordinances. Two ordinances now boy. I eta ase baptist TIST ene jai. I eta ase individual soul liberty ase. Nijor laga soul, nijor laga atma to nijor hi liberty ko. এতো লাগা কি আছে दूसरा मानुफान बेसी को কথা থাকলে তুই নহলে বিশ্বাসী নহলে दूसरा কাম বেশি আমাকে ব্লেম করলে তুই কি হইলে তুই নহলে কালারফুল থাকিব পৃথিবীতে কালারফুল রিলিজিয়ন নহলে কি বা তো denomination থাকিব নহলে তো
किसिम थाकले भी एतो खान सब तो নহয় হলে भी निजर लगा सब तो निजर एक लिबर्टी को एतो लगा আছে रिक्स तो अपने की আছে মই निजर लगा सब तो হলে निजर लगा आत्मा तो হলে लिबर्टी होबो कारण पूर्ण होबो कारण पालो में योई जहां पालो पूर्ण नहीं नांकन तिबुका है तब कन तिबुका है बहुत आगे तो है वो आए हम बुआ ये चीज है वो चाय या ना तो अपना नहीं मैं या मैं लोकल चर्च में पास आवे वो या भाई ऐसे का मान लोकल चर्च में आवे वो पान मैं या भाई ईमान बुआ में चाय या तमान है अतेली मां में धुल बुका है तमान बुआ तमान यहां तमान मुपु में ना Joshua 24:15 में choose for yourself today हमने इतो जोराब की इतो सेलेक्ट करेगा जी कौन तो लोगो इतो कोई इतो कारण है choose for yourself today इतो तो है soul liberty होबो कारण तो दूसरा का लगा कंप्लेन दूसरा का लगा एडवाइस बिशी न लगे नेजर प्रार्थना करबो एते तो 32 मेंबर होले तो नेजर प्रार्थना करले नेजर ही केयरफुल होबो लागे इतो कोस है एता আছে थी एता আছে टू ऑफिसर्स है टू ऑफिसर्स है पांचटा ऑफिसर्स है तीन ऑफिसर्स है मगन तो ले एक जगह पे जमा हो गए ना बोले भी पांचटा लगा ऑफिस तो ले केमन चर्च लगा है तो प्रॉपर्टी আছে नहले तो प्रॉपर्टी खोले तो नॉट अनमूवेबल गुड थिंग्स गुड्स अनमूवेबल गुड्स की कौन है तो इन ना ना दे बुझे आया कोई ना पासर कौन से ना ता रिकॉर्ड की मान আছে और लाइब्रेरी की मान আছে ये तो ताई लगा ऑफिस और मीटिंग रूम लगता है दैट्स कॉल्ड टीकन ऑफिस है ना तो टू इज रन बाय दिस Baptist church is run by two office and that is as a last step separations of church in the state pumano kay tham nang po yuwe pumano praki ko wala sa ito to hele council table to koi na thake council table to ko wala tha to church ta ane ke koi na thake to nijo lagat diti asa the separations of church and state itu karena makan itu tuh member lesson you and me is member of the safe church eta s lagi sini itu BAPTIST tago s eta tuh le safe church membership asen itu tuh le lampu itu deh itu yang usang tuh ilang itu s eta tuh le safe church membership asen BAPTIST और लास्ट वाला एस तो है सेपरेशंस ऑफ चर्च एंड स्टेट तो फाल के जाने में हम विश्वासी मानना एकता नहले बाप्टिस्ट मेंबर एकता আছে কইলে তো আমরা রাইট আছে আর আমরা বল হবো মন ডাঙর হবো আর আপনি কি লোক করিলে কি সিচুয়েশন লোক করিলে আপনি তো সিন্স ইউ আর ওয়ান বাপ্টিস্ট মেম্বার ইউ হ্যাভ টু ডু योरसेल्फ यू हैव टू लिबरेट योर सोल ये तो कारण है आजी बाप खुशी होएंगे कि और ताली मारो पुलिस नंबर 191